हरबोथानाय रकनि साकथार मुंबाई कतर देरामुंनि याकनि कातिखा सातिर बाजारनि मैखोथों खोला स्रांसाल हराव हातिनि कायसा मैखोथों थाइखोथों रुगमा थायो आचमसा हरनांखा दाक्तिनो हरस्लागै वानामा सिगजा अंखा कक्तमा मानै लेरिया वैनो हरबोथानाय तांबेदेकनि आदं रक फायै हरबोथारका स्रांसाल हरनि दामचुकु सतीची ताम्मानि जरावो शान्तिर बाजार हरबोथानाय तांबेदेगो कक्तमा सगैयो आमचाइनि मैखोथों खोलावो हरनांखा हिरै कक्तमा मानखे लगे लगेनो थाङै सगै काते नुखा मैखोथों फालनाय बिप्लब बाटोरिनि फालनक खामै तंमानि गानानि बुथाय फालनाय हरनुगै कक्तमा रहरमानि हातिनि कुबुन फालनक रगो हरस्लागे सानिनो हरबोथानाय रक बोथारै मानखा आमचाइनि लुकुरक साका ते किसा लेरै साइमानके हातिनि बेबाक फालनक खामै थापला जाखामो हिनै हरबोथानाय रक जराव फायै साकथारमा बाय बेबाक नक खामनानि काति बायखा আমি আমার গোডাউন বন্ধ করতে আইছিলাম, আইয়া দেখি যে দরজার মধ্যে অনেক হিট লাগতে আছে। তো হিট লাগার কারণে আমি দরজা ধরে দেখতে আছি প্রচণ্ড শাটার গরম হয়ে রয়েছে। তারপরে আমি পাশে একজন দোকানদারের বললাম যে শাটারটা অনেক গরম হয়ে রয়েছে, দেখেন চেক। হ্যাঁ, দেখে যে মনে হয় তো আগুন লাগে। তো শাটারে হ্যাঁ কোন জায়গাতে ঘটনা? এই তো শান্তিবাজার সবজি মার্কেট। কয়টার দিকে অনুমানিক হয়েছে ঘটনা? এই তো 9:30। যদি অনেক রাত্রে হইতো? রাত্রে হইতে তো অনেক বেশি ক্ষতি হইতো। पातिबुगनि उलो हातिनि बानिया ख्लाइनै रकते आमचाइनि लुकुरक शान्तिर बाजार हरबोथानाय तांबेदेक रकनि खाकतरते बारजानो याचाकमानुगै खाकाहामिया फरलाइखा बिरोरि